Yo. Mama so for back pe ejadu. Ubenyina che nyame wa nhira wa enya de ejadu obete ase. Minyi mani wa yi na hwe mani mu yi. Mama so for back pe ejadu. Ma baset so. Na set am buy na aye cottage. Sa na meka no. Enye village aye cottage. Na mabehu se eniema bi wo ho a eboa nipa. Aye enua. Obi okro ohunu koko dua da. Ana koko edua ka koko dua ebini. When you friend koko dua. Na koko ne si wono. Eso a na ba no ene e de emilo. Na de tie nie ni hini ye kofo mi. Aye du kese pa ba unim me kire won. Se umuya oya na obowa. Ba. Odi a chin hospital bia ya man obroni aduro orthodox medicine still anko nyakoma koko we ne hini tutu na oro ho a we na minimum nsuo no yani just 4 days anopa enwumre 4 days me pa cho mu na ye o ya na ewa na wo bo no enfiri ho a ene na de te so ano na nchen ya na bebre ka BP enyo wo moja na do so na abro so yesi moja abro so enyo wo moja na do so e na abro so na BP ade abua BP pa e ya ade ba ko pe e ye pe ya ka pe a pe dua na enie sa pe dua we bebre hu bi da etom hu pe onko akrase da eso a ye di na ba no na ababi hye aduane na nkese mu bebre pai pai na obitim pai mu 4 obitim pai mu 6 obitim pai mu 3 na wadi no aba ne hye mu no na wato atwene sa aba na wo to atwene no eye du kese BP na duro no bebre ni tie ni ye na mo aw grader na edi twi banche na ma ni twi banche ka bankudi no pe na ba na wo yi afiri pe na mu na wo to atwene no fa grader ni twi ni sa na hata o hata ebe powder utimi sa teaspoon go anu mutafre utimi de fra kokoti enkwan odi na awudi a teaspoon a day me pa tro di to aso just a week ko check u BP ne ra fana se ko me radio aso de ai meto aso hu enro ni bia besan ba na ma be kire mu emfa won kwani agro sa ho yade tetefo omu nyini che edi entia no omu nyusu chemicals and net tomatoes ay de ye aduane ye de chemicals ni dua na de chemicals ni dua no woteto ho na de amfa chemicals anka no teto a emu de na se kane bon se de chemicals dua ni nsuo firi mu ba tama nipa ni ahoden ye ma tetefo nyini chaye no na omu nyusu chemicals yen kono natural ahoden ehia manipa